Ang Ginoo mao ang akong magbalantay, ug walay nakulang kanako. Ipapahulay niya ako sa mga lunang sibsibanan, ug itultulan niya ako sa tin-aw nga katubigan. Diligon niya ako, itultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon, tungod og alang sa iyang ngalan. Bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay naguban ka man kanako. Ipanaligdan mo ako, inaagi sa imong sungkod ug bunal. Yandaman mo akong pagkaon at tubangan sa akong mga kaaway. Idihugan mo glana ang akong ulo, ug ipaawas mo ang akong kupa, ang imong kayo ug ugma maguban kanako sa tibuok kong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Good morning mga kasumbunganan! Welcome sa itong programang Isumbong mo kay bro, Sumbunganan sa katawan. Dinilang sa Jaw TV 51. Kini si Sumbunganan Michelle Stanislao daw ayan. Sumbunganan, Rene Abres para sa Jaw TV 51. Okay, mga kaigsunan, may buntag sa tanong itong mga katawan, mga kasumbunganan sa Misamis Oriental. Ato sa Manibayaw, nag-greet na itong mga kaigsunan si Mayor Romer Maslog. Adya sa Luzon, Telesayan, mga kaigsunan, tanon mga mayores, labinas mga kapitanes, si Roxanne Oral sa Barangay Dampil, Lagunglong, Misamis Oriental. O yuman mga kaigsunan sa Lalawigan sa Provincias Bukidnon. Good morning, usab sa itong higala si Mayor sa Pangantukan, Manolito Garces. O sa Luzon, Kadingilan, mga kaigsunan, mao si Jerry Canoy, mga kaigsunan, Mayor Jerry Canoy o Jerkans Canoy, Analisa Canoy, mga kaigsunan, Dias Luzon, Kadingilan. O yuman sa mga kadakbayan sa Ginoo, Provincias Camiguin, pinagi usab mga kaigsunan ni Governor Gigi Romaldo, tanan mga Romaldos family sa Provincias Camiguin, Bohol. O yuman sa BJ's ni Enterprises na mahimutang sa Lingangaw Highway, Balingasag, Luzon Oriental, nga ginuwala ni Manager John Amparo o ni Sir JL De La Rama, mga kaigsunan. Yes, sa mga kasumbunganan, no, may buntag diha dapita sa may lungsod sa Kadingilan. Sabi na ni Honorable Jerry Canoy o ni Ma'am Abit Canoy. Diha dapita sa may lungsod sa Kadingilan, lalawigan sa Bukidnon. O padayugdog renta sa may lungsod sa San Fernando kang Mayor Libby Sidma. O padayugdog renta sa may lungsod sa Pangantukan ni BC Mayor Manolito Garces nga mahimong mayor ugma, vice mayor karon mahimong mayor ugma. Og labi na po diya sa may Barangay Lumbia kang Kapitan Alexander Turalba o kang Errol Turalba nga distritor. Og sa tanan nga nagatanaw labi na ni Rico G sa lungsod sa Taguluan ni Mayor Inan Gomer Sabio, lungsod sa Taguluan, Misamis Oriental, labi na po ni Mayor Honorable Mayor Red Rinto Hardin. O uban pa nga nagtanaw karong mga panahon na. By the way, mga kaigsunan sa ato nga pagalibot suroy no, sa lalawigan sa Misamis Oriental, Dakbayan sa Cagayan de Oro, ato po dayong nakuha ang labi na nga problema karon sa Barangay Lapasan, kanilaging mga double parking sa nasampit nga area. Of course, dugay na nga panahon nga tagaan kinig patagad ni Honorable Julito Litlit Ogsimer, ang barangay chairman sa nasampit nga lugar. Gani, giyapanigi pang isyuhan og mga TOP ang nag-double parking kay kanagud yang area sa may Western Kulambog. Muna siya shortcut no sa atong mga kaning sakyanan nga dinidapita sa may National Highway kung adunay pagka-traffic aron mitigate ang maong nasampit nga traffic. Muna siya Darbition Road paingon sa GR Burha. So atong panawagan lugar nga nakita nato ang mga nasampit nga area, daghan kayo ang nagparking, atong gidelikatan o gibisitahan, gipalo-up na to si Barangay Chairman Litlit Ogsimer o atong paminahon ang iyang mga pamahayag. Kini nga kay gayunan karon para gid nga mapaabot na po sa mga kaigsunan na to, labi na sa Barangay Lapasan, nga atong mga tinguha o panglantaw sa tuig 2021. Dako kay nga hagit kini nga atong transition karon nga nahitabo nga gipasa na sa
syudad ang mga uban nga labi na gayon pag-iskot ni aning isolation unit nga diin ang mga ROF ug LSI nga gasulod sa atong dakbayan labi na dinhi sa among barangay. Ang barangay na mismo ang mag-assist o maghandol. So kana dako kay na nga hagit sa barangay no taliwala sa atong panudlanan karon nga medyo apiki katago bikan kay COVID sa 2019 hangtod 2020, 2021 karon nga wala pa ta mahuman. Gitutukan kana nagdugang kita og isolation unit nga atong gitungha nga wala kita magatugot nga ang atong mga kaigsunan mga ROF ug LSI nga modritso sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay gikan sa origin kung asa sila dapit nga area na nagikan nga mosulod sila umuli sa tagsa-tagsa ka pamilya dinhi sa atong dakbayan ngadto sa atong barangay. Naninguha ang atong barangay nga akong pamunuan uban sa barangay council nga i-isolate lang sa sila for 5 days to 6 days sa atong isolation. Gidungagan nato na atay mga dusi nga makita sa atong isolation, gidungagan nato 7 no nga ang mga incoming nga atong ma-control o ato sang ma-hold dinhi sa atong holding area isip isolation aya sila moadto 5 to 6 days aya sila muli silang tagsa-tagsa ka panimalay para makasiguro kita nga masipti ang atong mga pamilya nga naa diri nabilin sa atong barangay. Na-isolation nato, nag-request kita sa DepEd dinhi sa duha ka tunghaan sa atong barangay sa elementary City Central School ug ang Lapasan National High School. Nag-request kita sa DepEd through sa pag-assist sa atong duha ka principal nga mga muyo kita gahangyo nga madungagan ang atong isolation para lagi nga makita nato tanan nga mga kaigsuonan nato nga mosulod sa atong barangay. Ikaduha nga atong mga proyekto panglantaw sa 2021 approaching ang among budgeting. Mag-budget kami og para sa mga sa mga kabataan karon nga lisod no ang pag dili ka afford sa cellphone kay sa no face to face pa man nga classes so more on internet or mga gadget sila diya sila magkuha no og magatutok sa ilang pagtuon sa ilang mga module, pagtuon sa ilang mga lesson sa ilang mga eskwelahan sa tunghaan. So nag-initiate ang atong barangay niya na uban sa barangay council nga magtukod kita og mura bitaw siya og internet cafe nga mo sponsor ang barangay mag-purchase of computer the same time nga magamit sila sa internet sa computer nga libre katong mga kabataan nga pamilya nga lisod baka afford sa pagbayad sa internet o dili ka afford pag-purchase sa mga cellphone, pagbayad sa monthly sa internet. So dinhi sa atong barangay mag-initiate kita na i-procure nato preparar kita nga 12 ka computer niya na nga itagana ug naatay area kabutangan nga isip libre na sa paggamit sa mga bata. Ikaduha atong karong nga panahon na ang barangay hall nato ato i-repair ug karon pong tuiga na may budget sa 2020 pero wala lang magamit mag-purchase kita mga sakyanan para matutukan ang pagserbisyo gid kay kaning atong barangay lapad man kayo nga area. So naadungagan nato ang atong mga barangay tanod og mga mobile nga makahatag sa ila og support kay kaning atong mga sakyanan karon mga galamitan mga daan naman ni taud-taud na ni no kapanahunan pagpuli na ko natin sila daan kagawad pa ko sa una duha na kapitan nangagi na mga daan na ni nga mga unit. So kailangan dungagan nato og mga brand new na gyud. Katulo ang atong pag-atiman sa atong mga facilities nga sama sa health center nga duha ka unit atong ipang-repair kana atong badungagan mga equipment nga makatutok gyud og makaserbisyo gyud nga tinuday na quality nga serbisyo para sa mga katawhan. Kay kani atong barangay ang plumbing ug electrical ani problema na kayo no. So labi na sa internet dungagan pa nato ang atong mga area o kamera
para nga matutukan ato pong peace on order sa atong barangay nga mabutangan nato ang atong taman sa makaya na nato nga area nga mabutangan sa kamera para matan-aw katong area nga angayan tan-awon nga hilit nga kasagara na ay mga panghitabo nga dili nato kagustuhan nga naay mga krimen nga panghitabo mo to'y matutukan. So ubay-ubay pa ang atong mga plano ug tinguha karong 2021 nga tuig taliwala sa naata sa pandemya, taliwala nga medyo maminusan ang atong panudalan karong tuiga pero dili kana siya pasabot nga madilatar o makuwangan atong panerbisyo. Mangita kita pamagi kay basta tinud-anay o paglantaw ang atong pamunuan sa katawhan ang kakatutok sa mga pagserbisyo sa atong mga kaigsunan sa barangay walay lisod lang taon, walay lisod sa panahon kung atong panikamutan o magkasinabot o magkauyon o teamwork para sa kalambuan o kaserbisyohan sa katawan mo'y atong ma-priority ato kanang mabuhat nga magmahimo kitang malampuson taliwala sa pandemya. Tinuod brethren, kana nga problema dili lang sa barangay lapasan kun dili problema kana sa katibukan sa atong syudad sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Sa 80 ka barangay similar lang kana nga mga problema. Kani tinuod kapila na kita og makita siguro dito sa atong RTE nga opisina ang atong mga request regarding aning mga dili lang ning double parking kada pug yung area ng mga dalan nga interior nga kaparkingan magalisod na noon gyud kaayo ag-agi og in case emergency magka problema o mahasol ang atong mga constituent pag agi sa area instead nga maayo na untang dalan kana siminto ni samot man og kagamay wala kana nato gibaliwala brethren. Baliko nako ubay-ubay ang atong request dito sa RTE nga atong ma-inspeksyon kay ma-inspeksyon o atong matagaan gyud na og tutok matutukan mapukos nato ng mga tawhana nagtuo galing ko nila nagka-problema na sila sa tuig bisag taliwala sa pandemya nag-clearing kita ni ana sa mga area tibuok lapasan ato nang ipag-refer nagka-problema kay ang atong RTE magaproblema sila og ato nang ipang towing gumikan kay ilang area walay mabutangan so dili ang sad pwede nga ang atong barangay mo personal og towing kanila kay ma-illegal kita niana kay ang naay katungod lang nga magtuwing kanila mao ra kanang ahensya sa gobyerno ang RTE so mao na nga kanang area gani specifically diya sa Western Colombo kanunay nato na nga gatutukan kaya sa entrada sa Yamaha kay kana siya unta diversion road na nga unta nga labi na karon dinhi sa atong highway national highway din distrito dinhi atubangan sa barangay kwadjud kayo na siya nga sitwasyon diha daghan og under construction so expected nga naay heavy traffic nga mahitabo gumikan kay naay mga under construction nga mga area sama sa footbridge diya sa Colombo Lapas 2 amoy nakahatag og mga problema og traffic sa atong mga kaigsuonan diri sa dakbayan so dako na unta kay nang tabang diya sa area sa western para po divert dito sa Jarborha nga dalan pero gumikan lagi niya ng mga parking diha nga area nga ato lang nang gipalabay sa ato mga pandemya nga panahon gumikan kay daghan lagi wala pa makadagan kay daghan ato mga kaigsuonan nga nagpapuyo sa balay so ang ina makasakanan diha so karon unta nga mga abot sa panahon sa 2021 na may anam-anam na nakabalik so unta ato mag-expect nga ma-reduce pero taliwala gyapon sa sitwasyon nga nanam nang balik magpabilin ang problema sa mga double parking o kana pabilin ng mga sakyanan nga dugay na mga standby. Kana sila napulisyon na sila ang uban ni ana kay na-issuehan na og mga ticket nga pagpanahon pag-renew nila karon nga tuig ubay-ubay ni ana maka penalty og magbayad kay ma-alarm na dito sa RTA o sa LTO uban nga naay case na pending case ay mga ticket ni ana nga gi-issue sa ila. So mo na akong gingon wala na mapasagdi kay dili man dayon lagi
ang action magudayon nga atong makita o ma-feel mao man ang pagtuwing dayon kay og dili sila katulo kaduha nga issue sa ticket dili mahatag pagtagad ituwing. Pero ang nagka-problema ang tuwing kumikan kay wala na kabutangan sama sa gingon sa atong mga personnel sa RTE. Kap, by the way, Kap, kinsa ka issue og ticket ang atong mga tanod dinhi sa barangay or ang RTE? RTE. Karon unta naamang ko'y paabuton nga matagaan mi og tahas na ma-authorize na kami ang mga kapitan nga mag-issue o BR o gikan ka na sa syudad no nga maka-issue kami ana violation ticket ang atong kami authorized na mga kapitan wala pa na po na makuha kay puhon-puhon pag makuha na nato niya na ma-implement na nato na dinhi sa atong barangay nga ma-issuehan sila og ticket o BR official na siya violation receipt nga i-issue sa ila after 3 months siguro ug wala ko masayo kung dili nila matagaan ang pagtagad posible nga mapailan sila og kaso ka violation naman ang ilang nababuhat kung dili nila tagag pagtagad. Muna karon na namon ko lang hinahinay kay tungod sa kadaghan sa natubang nato nga mga problema sa atong barangay taliwala sa mga pandemya nga atong encounter karon ubay-ubay dili lang pandemya ang atong nakuan kumikan sa virus kani pong economic problem sa ekonomiya maapektuhan nato mga kaigsuonan nga daghan wala trabaho daghan na undang ang negosyo so medyo ato sang i-anticipate mga kaigsuonan nato nga atong i-consider gumikan kay nangawadan og trabaho nawadan og panginabuhian mo na nga kita ang pag-implement nato medyo na atrasado pod kumikan lagi kay kung dunganon po di mo na ang atong mga kaigsunan init kayo so ato po gasabton ang sitwasyon wala pero karon nga tuiga siguro manghinaota nga nabalik naman kay ikuha naman ang atong ekonomiya karon giluwas naman atong ekonomiya no kumikan kay di man sad makaagwanta atong gobyerno kung taas-taasan pag yun nga atong mahitabo nga i-isolate o kontrolado ang movement sa mga tao so mao ni karon ang nahitabo naman na po nato implement nga mura bitaw normal matawag na to new normal madisiplina na po nato ang atong mga katawhan kay baliko na ko sama sa iskutan nato kaganina dako kay epekto sa traffic sa mga sakyanan nga moagi diri sa nasyonal kay gumikan kini mga ongoing nga construction kana untang area diha maiskutan na to balik ang kana mga area diha diversion unta na para makatabang na maminusan ang sakyanan dinhi sa sentro maka-divert dito sa area pero gumikan sa daghan kaayo nga nagparking makasagaban na pod so mao nang atong pagatutukan karon mga tuiga brad rini nga hinaot ko nga maghatag og cooperation ng mga katawhan dili na maghulat nga maabot pa tas punto nga makasuhan ka mo makabayad pa mo penalty kay makasabot kita karong panahon na nagalisod ang atong uban mga kaigsuonan. Sa kauna-unahang pagkakataon, tayo ay nakatanggap ng parangal sa isang international body. Ito ang United Nations Environment Program. Ito ang grupong kasama din ng mga iba pa mga international organizations like the World Customs Organization, ang United Nations Development Program, ang Interpol, International Police. No? Ito mga international organization na to, nagkaisa-isa sila para bigyan ng parangal ang 8 taga-Asia. May criteria sila. Ito yung tinatawag na impact. Ano ang malaking naging impact nito? O ang impact sa Tagalog, ewan ko lang sa Bisaya. No? Kumbaga, may malaking naging resulta o kumbaga merong nabigyan ng kabutihan para sa isang bansa. Meron ba siyang na-contribute sa kagalingan ng buong bayan? Yun ang unang criteria. Meron nga ba the fact na ipinakita natin hindi tayo tambakan ng basura? Yun ang pinakamalaking impact doon na
pinakita natin, oy, mga bansa mayayaman, baka kala nyo porke mahirap kami, kaya nyo kaming bigyan ng basura, gawin nyo kami patiring sa basura. Hindi. Bayan natin to. Tayo ang magsasabi sa kanila, ang makapangyarihan sa Pilipinas ay ang mga Pilipino, hindi ang taga-ibang bansa. Kaya yun ang impact sa buong mundo. Global ang impact. Na ang Pilipinas pala, hindi mo pwede basta badalhan ng basura. At pagka pinilit mo, ipababato nila yan pabalik sa inyo. Yan ang nagawa natin. Impact. Second, integrity. Nang ibig sabihin, ang mga tao sa Pilipinas pala ay hindi pa pwedeng daanin sa pera, pakiusap, o dali kaya takutin, o dali kaya bayaran. Kaya nila kung bilhin kung gugustuhin nila, pero hindi nila nagawa. Bakit? No? Kahit may pera pa sila, hindi natin ibebenta ang bansa natin. Ang bansa natin ay kailangan, hindi lang siya makapangyarihan, hindi lang siya malakas, kung hindi mo kayang bayaran. At yun ang rason kung bakit nila tayo binigyan ng parangal. Ang tawag dyan, Asia Environmental Enforcement Award. At ang nagbibigay niyan ay United Nations Environment Program, at hindi lang sila nag-iisa na international organization. Meron sila mga tinawag na partners para tumulong sa kanila sa pagpili ng mapaparangalan. Kasama dyan ang World Customs Organization, United Nations Development Program, Interpol, at iba't iba pa. Well, ito ay resulta ng aming napakagandang relasyon sa mga ibang bansa. Ito ay, meron tayong tinatawag na bilateral relationship sa mga ibang bansa. Sila ang nagbibigay ng impormasyon sa atin na may parating sa inyo dyan, abangan ninyo. Itong parating na ito, nagbaka sakali sa ibang mga puerto, pag ganun siya. Okay? Then, binantayan siya until finally, pagdating niya dito na siya hinuli. Sa ibang lugar, hindi siya pinapansin doon. Pero dito, hindi ko lang siya papansinin. Kung hindi, uhulihin ko siya. So ano nangyari sa item na sigarilyo? Kasama niya sa mga wawasakin natin sa darating na panahon. Kaya yan ay nakatago muna ngayon habang ang proseso ay umaandar. Ilang milyon ba, Victor, ang Ina-assess pa ngayon. So how much? What is Ina-assess this about, collector, the revenue generation? What is this about? Well, you don't generate revenue from contraband. Ilan yung confiscation nyo? Before, mayroong cigarette. Ngayon, tatlo na o ika-apat na? Hindi ko na mabilang sa dami. Kayo ba nakakabilang? Nabibilang nyo pa ba kung gano'ng kadami ng ginagawa namin dito? Wala na akong bilang. Hindi ko na malaman nila na ang awards namin. Plaque ko, certificate of commendation, and so on and so forth. Hindi ko na rin mabilang ang dami ng ating ginagawa. No? Kaya kayo na lang bahala magbilang. Well, isa lamang ang masasabi ko sa inyo. Itong mga nagpipilit pa rin manggulo, magpasok ng katarantaduhan, mag-smuggle, huwag na kayong magpilit. Ako pa rin na nandirito. Hanggat ako nandirito, wala na kayong magagawa. Magsiuwi na lang kayo. At kung ipipilit niyo, baka gusto niyo makulong. Sige, pasok. Okay? Pero kung gusto niyo kaayusan, kung gusto niyo na mawala ang kalokohan, makiisa kayo. Magkaisa tayo mga taga Northern Mindanao. Gawin natin pinaka-efficient, pinakamalinis, pinakamaganda, pinakamaayos ang ating lugar. Para mabuhay naman ang bansa natin. Ano ba? No? Gawin natin ito'y tunay na isang bansang matatag, isang bansang maayos, isang bansang malinis, isang bansang nagkakaisa para sa kabutihan, para sa bayan. Yun lang.
di dapita sa may barangay Puntod kay baga-baga na ang ilang pagkinamrasa gumikan sa political color. Kuan gid ani no, nagsumikad kini gumikan sa adtong reklamo gikan sa Makabalan unya naay nagreklamo nga katawhan usab sa barangay Puntod regarding sa mga sakyanan nga ilabi na sa sakyanan nga gagamiton sa atong barangay kapitan. Ang kuan ni kapitan nga ang istorya niya nga gidaot ang iyang pamunuan. Wala namo gidaot ang iyang pamunuan. Gani man kami gatabang manggani mi sa unsa man nga iyang mga programa. Ingon siya wala siya kalabutan. Apan sayop, dakong sayop nga kung wala siya kalabutan niini kining gihimo nga pagbiding. Tungod kay kinsa man ang contracting party. Ang contracting party mauman ang kapitan, mauman ang kining tresurera ug mausab ang chairman sa back chairman ug kining appropriation. Tungod kay si Kagawad Amarga mao man lagi ang appropriation, siya man ang finance, siya pod ang back chairman. Unta sa katong pagtan-aw ni kapitan nga himuan og butser, himuan og tsiki, unta dito pa sa iyaha bisan tuod giaprobaran namo sa bag-bidding, pwede niya ibalik diya kanamo. Kaning chairman sa BAC, Kagawad Amarga, pirti ka mahal sa maong kaning sakyanan, kaning multicab, pirti ka mahal. Kaning dump truck, pirti ka mahal. Basin baya og mahitabo unya nga naay mga tao nga kaning mga katawhan nga mo kanang mureklamo tungod sa kamahal sa atong gipalit, tungod sa kamahal sa atong giaprobahan nga inyong giaprobahan nga mga sakyanan. Pwede niya balik dito sa back committee. Aron pagbalik tino gyud sa presyo nga kana bang dili nga mahal. Busa dili siya makaingon nga kanang wa siya kalabutan. Kay siya man ang mo pirma sa cheque. Sila ang mo pirma man sa cheque. Dili man kami. Kundili sila ang mo pirma sa cheque. Busa lisod kaayo nga kung ato bang limbungan ang tao, ato bang kanang wala-walaon ang tao ba nga sila man ang nag-aprobar, wala ko'y kalabutan ana. Dili gid siya makaingon nga wa siya kalabutan ni ana. Tungod kay dako gid kayo ang iyang role, tungod kay siya baya ang mopirma sa cheque, sila baya ang magahimo magpirma ni anang butser nga ilang bayad ngadto sa mga supplier. Busa ayaw in town unta atong hunhunaon ug atong hinugtukan kay narabay nagaingon nga kanibang panultihon nga nag-ingon nga kaning kana bang panultihon nga nag-ingon nga sa banin nakalimot ko sa kaning panultihon nga ignorance of the law excuses no one. Busa dili na angay nga konon nga iyang butyag sa katawhan nga wa siya kalabutan ni ana nga kaning maong presyo sa sakyanan nga gipalit nga pirti gyud kamahal. Wala kami nagkuan nga mahal man kayo na. Wala na mo na gikuan tungod kay maayo man lagi. In good faith ang among pag-aprobar, in good faith ang among pag-approve sa maong bidding. Busa sa tanan nga kaning katawhan sunod nga naay mga ipagawas nga kwarta sa barangay Puntod, amo na kanang panalipdan kay aron nga dili kana
mahimo nga kanang mapaingon lang sa dili maayo nga kaning isyu na usab kanamo. Sa ni ana dili man pwede sad kami ang mo file og kaso kun naa siguro'y tao nga kanang mo ingon ta nga mo file og kaso na mapailan gyud, pwede siya mapailan og kaso. Pwede gyud mapailan og kaso kun naay tao nga mangahas nga mo file og kaso batok ngadto kanila. Uban maapil mi ana sa kaso. Tinuod maapil mi. Dako kayo ng bakak nga dili makasweldo ngadto sa katawhan ngadto sa mga worker kun dili kami ang biktima ni anang kanang sweldo nga wala gisweldo kanamo. Kami ang biktima 2018, 2019 hantod karon 2021 wala katong January wala na kami gitagaan og sweldo. Gitagaan kami og sweldo 2019 gikan sa July gikan sa kaning 2019 gitagaan mig sweldo gikan sa January paingon sa July kay July naman may nagka maayo ang among relasyon diya kanila. Pero gikan na sad usab sa 2019 sa kaning August paingon sa December, paingon sa November wala gyapon mi gitagaan og sweldo. Gikan sa July paingon sa kaning November sa 2019 wala mi gitagaan og sweldo. Naa pa nakabinbin pa ang among sweldo. Gani man ang ilang palakaw diha kanamo ni anang kuan kaning unsa na sa pag-hold sa among sweldo mao man lagi ang inventaryo adtong pagkuan nila pag take over nila sa barangay na may mag turnover man di ba naay schedule nga nahitabo adtong June 30, 2018 na ang ahensya sa kaning DILG, ahensya sa COA o ilang nga representative. Gani man ang maong mga pag-inventaryo gihatag diya kanamo unsa na gikuan to sa among secretary, gisegregate niya aron sa ingon lagi dali ra ang pag-inventaryo. So dito na ang nag-inventaryo paingon sa dito sa katong mga sakyanan gihatag namo salig diya sa amo gisalig diya sa amo katong pag-inventaryo lamang wala nila gi acknowledge ang maong kining katong inventaryo nga among gihimo. Inay nga ilang i-acknowledge ila kaming gipailan og kaso. Gipailan kami og kaso sa katong atong kanhing administrasyon. Apil man ko ato, so kami ang gipailan og kaso. Mao na nga wala nila gihatag kanamo. Gipailan kami og kaso dito sa ombudsman. Apan natingala kami kay ang gipile ni Kapitan Rick City Nampay sa amo dito sa ombudsman duha ka kaso sa tong kaso nga iyang gipan wala to sa akong sakyanan man wala na ako mada akong papel gipailan niya kaso apan gidesisyonan na sa ombudsman nga dismiss ang maong kaso tungod kay wala sila'y napakita pa nga mga kamatuoran sa among pag-inventaryo. Mao na siya. Unya karon ang nahitabo nga tungod lagi na sad aning bag-o na sad kay naay na nga kuan naay duha ka kagawad niya nga gusto niya nga ihulip sa na dismiss kuno nga kagawad. Dito na sad nagsugod. January wala may gitagaan og sweldo. Wala kami gitagaag honorarium. Ambot nga unsa ba bakaha nga among gahimuon. Gani man sa ingon nila nga pag-inventaryo, tiwasan ninyo ng inventaryo.
itiwas ninyo. Gihimo gyapon namo bisan tuod og kuan kay kami lagi dili lagi mi gusto og samok. Dili mi gusto og samok. Among gihatag, among kuan gihimo namon ang pag-inventaryo. Pagbalik na sad namo inventaryo. Apan wa gyapon nila gi-appreciate ang among gi-inventaryo. Wala kuno gyapon na human bisan pa man nga nanay decision sa ombudsman nga kanang dismiss na ang maong kaso tungod anang inventaryo nga iyang giingon diya kanamo. Unya gitagaan na sad mi niya, og sulat, nagsulat na sad mi. Katong karon nga January nagsulat mi kaniya nga hunahuman na mi og inventaryo. Gibalusan na sad mi niya, gisite na sad niya diya kanamo ang PD 1445. Ang PD 1445 dili ma-apply sa maong kiniyang giingon diya kanamo. Kay klaro kaayo dito sa maong kaning PD 1445 sa kuha kuno to, dili man mao. Kay ang naka-enumerate dito mga accounting heads, unsa na siya diha, mga department head, plantilla, unsa pa na diha, bookkeeper, naa dito nakalatid. Nya dili mo apply gyud para diya kanamo kay gipangita ginamo nga asa man kinsa man nga barangay official nga pwede nga maka-withhold sa among kaning among honorarium. Unya dito mi sa kuha, giinan siya sa kuha. Kapitan, imo man ang diskresyon nga kuan for humanitarian, ihatag nila na ang ilang honorarium for humanitarian. Gihatag niya atong kuan lagi dito na nagkuan atong gikan atong December paingon na dayon sa 2020. Pero pag-abot sa 2021 January wala na sad nila gihatag ang among honorarium. Okay, makakisunan, may buntag ang tanan, lalawigan sa Misamis Oriental, lalawigan sa probinsya sa Bukidnon, yuman sa pag-abot sa atong Jaw TV mga kaigsunan, Jaw TV 51, makita nyo mga kaigsunan sa gikan sa La City, hantol sa Lusot, sa Adlong, Sabado mga kaigsunan ha. Atong kauban mga kaigsunan yung ubos kalagan sa Kingan, Batasan Baltic Damasig, uban nato si Sumbunganan Rene Abris o si Sumbunganan Miss Dawayan mga kaigsunan. Nakita karon sa lalawigan sa Misamis Oriental, ato nakita kanagbagang isyu mga kaigsunan sa atong palibot sa lalawigan particularmente sa may Lagonglong. Kay mga kaigsunan hantod karon panahon na nagpait mga kaigsunan ang nasampit nga panubig sa atong nga katawhan diya sa lalawigan sa probinsya sa Bukidnon, diya sa lungsod sa Lagonglong, diya sa poblasyon Lagonglong mga kaigsunan naglisod og tubig ang atong mga katawhan. Kay gani pa man mga kaigsunan baguhay pa lamang nakadalikyan kita mga kaigsunan karong adlaw liin nga atong ipungutanan pipila ka mga karinderya sa Kananan sa Lagonglong mga kaigsunan naglibog sila kay 14 paitas tubig mga kaigsunan. Importante ka ng tubig sa lungsod sa Lagonglong o unsa po'y gihimo sa atong halandong pinalangka matod pa nila Mayor Japirta sa lungsod sa Lagonglong nga sukad naman sa una naglisod lagi sa panubig. Gani pa man nga matod pa nga nagpalit kuno ang nasampit makina sa tubig nga dito kuno sa mahal kuno kayo kay guba matundaan na unsa pa kun sana daot na sa mga kaigsunan. Basin siguro og kining nasampit nga gipalit nga mga makinas tubig mga kaigsunan. Kanang makina po tili nga mga local tili mga kaigsunan basig surplus na Mayor. Di matamoto ana mga kaigsunan ang atong nahipos nga balita kay sayna ka manghugas kay plato, way ihugas sa plato kay way tubig. Dito sila magsag-om sa loob sa dito sa dumbbell hinakuta mga kaigsunan sa mga container sa atong panubig sa atong mapipila ka mga karinderya sa lungsod sa Lagonglong mga kaigsunan. So atong pagmata ang atong Mayor diya Japirtas nga tutukan gyud ang nasapit nga panubig kay kanang merkado diya mga kaigsunan. Bag-o pa ng merkado, giguba ang merkado mga kaigsunan kay lagi kay bag-ohon kuno ni Mayor Japirtas. Anugon kay tondaang merkado nga ligon pa mga kaigsunan, naglisod na ng mga katawhan karon asa sila mamaligyas kadaplinan just palibot sa nasampit nga merkado nga girenovate karong panahon na diri sa lungsod sa Lagonglong mga kaigsunan. Mao kanato nahipos nga balita uban kanato si Sumbunganan Rene Abris o Sumbunganan Miss Dawayan o kini si Sumbunganan Baltic Damasig ato sa great mga kaigsunan. Thank you so much sa atong mga kaigsunan labi na sa Ladaw Ariman nga diha gyud nahimutang sa Balingasan Ligangaw mga kaigsunan
pinaagi ni Nilo Salonis Balaba o si Ma'am Marie Sahol Patriana mga kaigsunan. Kung gusto ka mo mukaon sa lamian usab sa mga lamian nga Ariman nga kumpleto mga kaigsunan, gwapo kay kayong lami mga kaigsunan. Ayaw kalimot ang Ladaw Ariman na mahimutang sa Lingangaw, Balingasag, Misamis Oriental mga kaigsunan. Okay mga kaigsunan, ato yung gianhian o delikatan ang nasabit usab sa municipality sa lungsod sa Lagumlong. Agi usab atong kuag side ang nasabit usab nga si Mayor Japertas. May kalibitan sa nasabit ka naguno halawhaw kuno ang tubig magsunay pagka naihalaw ang tubig kuno makaigsunan batok sa mga tao mawala kuno buntag o mobalik sa Lasolse. So importante ka ng tubig ug atong gidelikatan ang nasabit nga opisina usab ni Mayor Japertas na unsa kapag unsa ang makaigsunan sa iyang information officer, di man makahatag ang iyang information officer nga naay grupo usab kanato magkasuban ni Sumbuganan Rene Abres o Sumbuganan Miss Dawayan o inyong ubos kalangan si Baltasar Bantix Damasing, di man makaduol sa mayor kay ang kato kunong bodyguard mga kaigsunan ni Japertas ang mao nasapit nga powerful kisa nasapit usab sa lungsod sa Lagonglong. Unsa kay naglimin mga kaigsunan unsay but pasabot ang imong bodyguard Mayor Japertas mura ang imong tuwan og mga bisita sa nasapit usab sa lungsod sa kaniyang imong sa imong opisina diya sa lungsod sa Lagonglong. Mahinabi unta ta makaigsunan kay atong ipatubag na unsa kapag unsaon na nato ni ngali man mutubag si Mayor Japertas mga kaigsunan diya sa lungsod sa Lagonglong. May kalimitan sa nasabit ka naay pagkawala sa mo nasampit nga panubig mga kaigsunan sa iyang area of responsibilities mga kaigsunan. Busa mga kaigsunan, di natin undangan, kung di nato mahinabi si Japertas, basig moabot ang panahon, wala tayo mahayay Mayor ha, kay ang ato trabaho lang, walang personalan. Alagi ka high blood Mayor, kay ma-high blood ka pag-atake sa TV51, sa Jaw TV mga kaigsunan, ihulog ka lang pagbuot sa atong lumagwagahom. Busa mga kaigsunan, ato sang i-great usab karon ang atong BGSD Enterprises, pinaagi usab ni Manager John Amparo mga kaigsunan, uban sa mga empleyado usab sa BGSD Enterprises nga namiutang usab sa Balingasag National Highway sa Barangay Lingangaw, Misamis Oriental, labi na sa iyang anak si Mr. J.L. Dilarama, uban usab nila nga Loloy mga kaigsunan, Loloy og iyong ni Gary, og ni Rolly, og si Ronald, uban pang mga empleyado sa mga pro, labi na mga kaigsunan itong higala nga mao si Mr. Dodoy Basalyo, nga atong waipuas sa pagtan-aw sa watching mga kaigsunan, gikan sa Lunes, gikan sa kada Sabado, sa alas 7, ngadto sa alas 8, sa buntag sa Jaw TV 51, sa inyong TV mga kaigsunan. Salamat kay sir. Ang Lagonglong Police Station sir, pinangaluwa supervise sa among provincial director na conduct mig security coverage diri sa area sir. Napo diri ang 58 IB o daghang mga friendly forces na tabang pud sa pag secure sa area sa pagbisita sa atong mahal nga senador. Duha ni siya kaadlaw sir, karon ug ugma sir ang panghatag sa mga assistance sa mga kaigsuonan nga lumad sa nakalaing-laing barangay diri sa lungsod sa Lagonglong. Yes sir, enough kay sir kay naman may mga augmentation sir gikan sa provincial office, naapod sa regional office o naapod sa 58 ID sa Claveria sa Pikit Infantry Battalion. Ubay-ubay kini siya sir na makabot siguro ni siya sa mga apil ng kasundaluhan, mga 60 to 70 ka uniform personnel. Sir, stricto gyud na mo ang gipaan diri sir nga katong walay labot nga mga IPs di na mo pasudlon sir kay gamay ra kay area para ma-implementar po namo ang katong mga health protocol sir. So katura yung mga IPs nga makadawat sa assistance muray among pasudlon diri sir. Unsay timailan nga IP siya nga makasulod din sa mga area? Nami mga listahan sir sa LGU na listahan sir. Dito pa lang pagsulod sa entrance gina-check na mo ang ilang mga pangalan. Gibuan na mo sila sa mga temperature o katong mga observe ang health protocol. Sir, sa imong mga pila ka mga IPs karon kay murag ilang kuban ni sa 5 ka barangay. I think correct me if I'm wrong. Pila ka kabuok ang mo dagsa karon mo karon? Sulod sa duha ka adlaw sir mo kabat kini siya sa 1,900 plus ka IP. Pero ang katunga lang karon sir, naalang siguro karon mga 600 to 700 ang matagaan karon kay ugma naman pod ang pipila na pod ka atong kaigsuonan tagaan sa ayuda. Ako lang mensahe nga kining ayuda gikan sa gobyerno para kini sa atong mga kaigsuonan nga mga lumad. Kini napakita lang aduna gyud programa ang sakto ang gobyerno para sa atong mga igsuon nga lumad.
buntag gawin rini sa panahon nga imong gihatag sa pag-interview kanako nining buntaga. Labi na usab sa atong gituan nga nakatabang gid kanato dako dinhi sa atong barangay Bularte nga atong gobernador Bambi Imano ug uban sab no sa iyang mga kagawad sa pangalawigan. Labi na usab sa atong mga barangay kagawad sa lungsod no sa konsiyo sa lungsod gipangulon usab sa atong maptik nga Vice Mayor Robin Sabio uban sa iyang mga kagawad. Ug dinhi sa barangay Baluarte sa mga kusang pagtimbaya usab no sa mga kauban sa konsiyo sa mga kagawad nga diin naghatag usab og kusog aron matuman ang mga proyekto nga ato ang among gimugna dinhi sa barangay Baluarte. Labi na sa among skid chairman na si Narika nakasabok no doon sa siya ay mga plano sa iyang mga proyekto nga diin pagabuhaton niya gikan sa 10% budget. Og ang among sandining among mga kauban sa barangay, mga personal na mo, labi na sa mga sekretary, treasurer, diin namin tabang usab aron nga mamugna kining among giplano nining proyekto nga among paghimuon karon sa 2021 nga project dinhi sa among barangay. So dinhi sa barangay Baluarte gawin doon na natay giplano no plano gisakay nato sa atong gi-priority for development projects karon tuiga. So ato kini paghimuon kay gani atong miaging tuig nahimo naman nato no katong atong seawall nga diin gikan usab kato sa programa sa atong lalawigan sa Misamis Oriental ang gipangulon sa atong maptik nga gobernador Bambi Imano. Diin karon no na adi ang seawall nga nahimo diin nakahatag usab ko nagsagang no sa atong kabaybayonan nga diin nagakusukusohon sa mga dagkong balod ug nako kay nakatabang yan ang seawall. So ikaduha no kining atong livelihood program ato usab kini no makahatag usab sa atong mga constituent din sa atong barangay labi na sa atong atong drainage din sa atong barangay Baluarte ang atong drainage sa atong eskwelahan na naman nahimo naman kana karon. So pasalamat kita nga nahimo gyud no. So karon sa 21 ang atong mga plano nga paghimuon kining pathway no pathway sa Zone 6B nanatay mga plano diha no nga buhatan gayud. So kini nga mga budget gikan usab kini no sa lalawigan nga gihatog sa panato sa atong nanong Bambi Imano. Og pasalamatan nato no si Bambi Imano tungod kay iya po kini gihatag nato nga proyekto nining tuig no sa 2021 nga ato nang gasugdan nato. Og gani ang suntubi karon dinhi sa barangay Baluarte niya tong gyagin tuig nakahimo naman diha no nakahimo na kita diha og taas usab nga pathway. So kini karon sa 2021 ato na sa silang dungangan diha sa pathway para gid nga mahimuan na gid sila diha og concrete nga pathway aron ang mga tao diha dili na gid sila magbasa-basa panahon sa pag-ulan sa ilang pag-agi sa dalan. Makatunog na gid sila og pathway o concrete nga simento nga dalan. Muna nito po diyan no, sa Zone 6B. Og karon sa 21 doon sa kitay project usab mo paghimuon diya kini may tabo sa Santo Niño Village ang atong concrete kanalo drainage na to pa-concrete na to kini. So mo-value siya og mga 1 million. Kini sa nga budget gikan usab kini sa lalawigan sa Misamis Oriental nga gihatag usab kini sa atong landong gobernador Bambi Imano. So ikatulo nga pagkabuhaton nga drainage diha sa Suntubi. Kini gyapon nga funding gikan gyapon kini sa pamanan sa ato sa Misamis Oriental nga gikan usab kini ni gobernador Bambi Imano.
o kini nga concrete drainage kung kini no na nagbalyo kini og 200,000 na nahimutang kini diya sa Suntubi. O dinhi sab no sa balikta dinhi sa atbang sa TCC dinhi sa Suntubi or Santo Niño Village. Ato diya no ipabutang ang concrete usab nga road, concrete road no, dalan nga simentohon. So kini usab gikan usab kini sa lalawigan sa Misamis Oriental nga budget, gikan usab kini sa atong landon nga mga Bambi Imano nga budget. So kini nga project ato kini gi priority karon gi nga tuiga. So mao kini ang gitan-on na kini no sa atong engineer gikan sa lalawigan sa Misamis Oriental diya sa Kapitolyo probinsya. O dinhi sa another na to no ang ato sa priority nga project dinhi sa Sun 5. Ang Sun 5 sa Barangay Baluarte nasa budget diya nga 1 million nga i-concrete usab ang dalan no. Kini gyapon nga funding gikan gyapon kini siya sa probinsya sa Misamis Oriental nga diin usab gihatag usab kini ni Gub Bambi Imano. So atong pasalamatan usab ang atong gobernador tungod kay daghan ang iyang gahimuon dinhi sa atong Barangay Baluarte nga mga proyekto diin iya kini gi-priority nga mahimo karon tuiga. O ikalima no natay proyekto usab nga paghimuon dinhi sa Sun 4 no, maghimo usab og concrete drainage nga kanal nga i-concrete kini nga kanal paingon kini sa Sun 3 paingon sa dagat. So nagbudget sab kini og 1 million. So pasalamat kita niini sa atong nga Bambi Imano tungod kay dako kini no nga project nga iyang gihatag. So ato sing pasalamatan tungod kay dili sayo no nga kini nga project tungod sa mga dagko nga mga proyekto nga iyang gihimo. So di lamang kana aduna sa kita nga proyekto nga paghimuon sa kantuiga kini nga tawag nato nga bridge no, tulay gikan dinhi sa Sun 3 paingon dito sa Sun 1 Nabulod. Diin pagagian sa atong mga kabataan unya sila panahon sa mga pag-eskwela nila na ilang magian nga tulay. So di lamang kana atong mahimo na to karon nga tuiga napailain dinhi sa Sun 4 mahimo na sa dinhi og concrete nga kanal. So atong pasalamatan no si Gub Bambi Imano tungod kay kining tanan nga mga proyekto nga akong giasoy karon nga buntaga gi-priority kini sa atong landong nga Gubernador Bambi Imano kini mga proyekto para kini makatabang sa dako sa atong mga katawan dinhi sa atong Barangay Baluarte. So napailain nga proyekto nga mosulod sa dinhi nga usa ka private nga panubig no nga mosulod dinhi sa Barangay Baluarte. So to gyapon silang pasalamatan. So og dako kay natong ang mga katawan sa Barangay Baluarte dako ay nagpasalamat sa atong landon Gubernador Bambi Imano tungod kay ini mga project karon tuiga paghimuon gigini nga proyekto alang sa Kusbawan o alang usab sa kalambuan sa Barangay Baluarte. O dagan kayong salamat usab gawin sa imong paghatag og panahon nga dining kabuntagon nga atong pabati usab sa mga katawan sa Barangay Baluarte. O salamat kayo gawin no sa imong paghatag sa panahon. Kap, other side of the coins, Semana Santa man. Siguro, imo na lang na yung mensahe atol sa Semana Santa. So, karon no, kami naman atong Semana Santa. So, ato lang gihanyo ang katawan nga maampingon sila sa pag-abot na sa atong Semana Santa tungod kay ang atong Semana Santa nakita nato kung mga panahon na napata karon sa pandemic. O mag-amping mga katawan nga kinahanglan mosunod lang sila sa mga protokol uban pa nga mga balao diin pagkasundon sa atong mga katawan para kana sa ilang mga kaayuhan. O nakita nato no nga kaming naman gyud ang atong Semana Santa o kami din sa Barangay Baluarte kanunay kami nagasunod sa mga protokol o balao diin nga magisubay gikan sa atong national nga mga balao diin
ihatag nila dinhi sa ato labi na sa Lusos Tagluan ug sa Barangay Balawarte. Okay, gawin sa salamat kayo usab sa imong paghatag sa panahon o atong pasalamatan ang atong Barangay Council sa Barangay Balawarte usab nga diin na nakahatag sila, nakatabang sila dako niini sa atong pagpaningkamot uban kanila uban usab sa atong halangdon na Gobernador Bambi Mano sa lalawigan sa Misamis Oriental diya sa Kapitolyo probinsya. Ito nga na rason anong importante gyud ang ospital sa lungsod sa Villanueva. Ang hospital gikinahanglan kaayo nato kay mao na siya ang time nga pinaka-vulnerable ang tao, no? Bisan pag nakay napundar nga negosyo, bisan nakay saktong trabaho, pero panahon nga magsakit ka kung di lang ka maatiman og ayo, posible nga mawala na ka dinhi sa kalibutan, di ba? So kinahanglan nga na andam gid ta, no? Nga atong atimanon atong mga tao panahon nga magsakit. Kay ang tao magsakit man gyud, no? So ang katong mga services nga wala sa atoa kinahanglan kompletohon nato, no? Kay mo man na siyang essence of development, no? Kanang quality of life sa tao. Mag-unsa man ta nga kanang maayo atong ekonomiya, no? Kanang naay mga trabaho ang tao, unya daghan kay tag nindot nga building, nindot atong mga dalan, pero wala tay insakto nga health services, di ba? So kinahanglan kompletohon nato atong equipment, no? Kay para gid nga ang mga tao mabuhi, no? Kung nasakit maulian gyud, dili pwede nga pasagdan lang nato itong mga tao nga moadto sa private hospital kay bisan pa ang tao na ay savings. Usually kung magkasakit siya, hurot gyud na tanan, kulangon pa, no? Kung ma-hospital siya, back to zero gyud ang tao. So kinahanglan ta og public hospital, government hospital wherein dili siya magproblema siyang billing, no? Zero billing ta. Total at kwarta man na sa tao, no? Kwarta sa katawhan. The best way nga makabalusta sa tao, no? Sa ilang gaibayad nga buhis, tanan ng tao gabayad og buhis, no? Sa pagpalit pa lang nimong pagkaon, gabayad na kag buhis is atong atimanon siya panahon nga magsakit siya. Healthcare gid kinahanglan ang number 1. Okay. In terms of QR code, wala ta naguhaan na kay nakita na to even sa Cagayan de Oro City, they attempted and wala man gyapon gigamit, no? So nakita na ko nga dapat ibagay na to sa culture. If it's a very metropolitan city, I think Cotabato City, Davao City, ilang mga tao sayon kaayo siya nga ni kuha ana, no? Kana nga sa pamaagi. Pero sa atong dawaton ang kamatuoran daghan gani walay smartphone, walay data, dili gani maka-afford kana pa kang QR code, no? So ang ending dili gyapon tanan makagamit, walay pulos. So sa ako atong tanawon unsay bagay sa atoa, no? Labi na lungsod lang ta, we are a second class municipality, no? Muna siya. And in terms po sa number of senior citizens, as far as I know, ang indigent senior citizens ang unahon, then sunod din all the other senior citizens. So wala na pud ko ka-remember sa atong figures kung pila gid sila kabuok, but definitely all of them are a priority. Thank you, ma'am. Okay. Sa ako lugar karon, blessed kaayo mi sa lungsod sa Villanueva nga tungod sa House Bill nga gi-file ni Congresswoman Juliet Uy, makakuha ta og DOH funded hospital nga nay 100 bed capacity og maka-cater to many provinces and cities all around Northern Mindanao and even beyond. So ngayon lang ko nga we are one country, no? We are all Filipinos. So magtinabangay kita. Okay mga kasumbunganan, wala tayo igong oras. Daghang salamat sa inyong pag-uban-uban o pagpananaw sa ato ang isumbong mo kay bro sumbunganan sa katawhan. O usab daghang kay salamat sa ato ang mga OFW sa itong mga kaigsuunan, mga kaparintihan kay galaan nga naa naminaw sa ato ang live, no? Sa ato ang programang isumbong mo kay bro sumbunganan sa katawhan. Sa mga nag-birthday, happy birthday! Sa mga nag-celebrate sa ilahang mga anniversaries, sa ilahang kadaugan, no? Congratulations kanatong tanan. Usab, magdungog-dungog kita, no? Sa sunod nga Sabado, matag alas 7 hantod alas 8 sa buntag, dinhi lang sa Jau TV 51. Kini si Michelle Luis Stanislao daw ayan. Sumbunganan, Rene Abris para sa Jau TV 51. Sumbunganan sa katawan.